بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله حمدا نستمطر به من رحماته ومن عطفاته ومن بركاته على هذا المجلس المبارك وعلى أهلنا في فلسطين وعلى أهلنا في أندونيسيا وعلى أهلنا في اليمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما. Al-Habib Hashim bin Abdul Al-Hamid, beliau memulai ceramahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian yang menampik rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian yang meminta untuk turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada majlis ini, kepada negara Indonesia, insya Allah mendapatkan keberkahan dari majlis ini. Amin. Negara Palestina, negara Yaman dan yang lain-lain. ونصلي ونسلم على من عليه اجتمعنا، مفخرة الإنسانية وسيد البشرية وحبيب رب البرية، حبيبنا الأعظم، نبينا الأفخم، الحبيب المحبوب، نبينا وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. Salawat serta salam tercurahkan kepada seorang insan yang dimana kita berkumpul di majlis ini karena sebab beliau, kebanggaan seluruh manusia di alam semesta ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd, fahni'an lakum annakum iqtata'tum min awqatikum hadhihi al-lahazat al-mubarakah الذي ستجدوها في حياتكم وستفرحون بها في قبوركم وستفرحون بها عندما تلاقوا ربكم الكريم الرحيم سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita telah meluangkan waktu kita untuk sama hadir di majlis maulid ini, yang dimana waktu-waktu yang kita luangkan saat ini akan menjadi kebanggaan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi yang kita banggakan nanti di hari kiamat insyaallah. Na'am, wa hal hunaka farah fi hadhihi ad-dunya yuwazi aw yusawi al-farah bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada kebanggaan, rasa senang yang menyamai dengan rasa senangnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? وقد أمرنا بذلك مولانا الكريم سبحانه وتعالى، قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال سيدنا ابن عباس أن الرحمة المقصودة هنا هي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, katakanlah dengan sebab anugerah Allah dan rahmatnya Allah maka bergembiralah kalian. Sungguh Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya kebaikan yang kalian kumpulkan. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan lafaz wa birahmati dalam Al-Quran ini yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa barakallahu fi masyayikhina wa ulama'ina min sabiq mimman sannaw lana hadhihi al-majalis hatta la yamur yawmana wa la tamur sa'atina إلا وذكر محمد صلى الله عليه وسلم بين قلوبنا وأعضائنا وألسنتنا وشعرنا وبشرنا. Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah memberkahi guru-guru kita yang telah mendahului kita, para ulama kita yang telah mentaksis, yang telah membangun majlis-majlis seperti ini agar kita ingat dengan Nabi Muhammad. Tidaklah disebutkan nama Nabi Muhammad kecuali karena jasa-jasa mereka semua. فببركته صلى الله عليه وسلم عرفنا ربنا سبحانه وتعالى وعرفنا ديننا وعرفنا عصمتنا وعرفنا عفتنا وجعلنا متراحمين متحابين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kenal Allah, kita kenal identitas diri kita, kita kenal harga diri daripada kita. Itu semua karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كانوا الصحابة يتشبعون برؤيته أكثر من فرحهم برؤيتهم لزوجاتهم ولأموالهم ولأطفالهم. كانت لحظة الجلوس بين يدي رسول الله تساوي عندهم الدنيا وما فيها.
bagaimana para sahabat berlomba-lomba untuk memandang, menikmati pandangan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada mereka memandang istri-istri mereka, keluarga kita. Dan menurut mereka, menurut para sahabat, memandang Rasulullah itu mengalahi nikmat-nikmat dunia dengan seisinya. Sayyidina al-Bara' ibn Azib kana fi lailatin mughmirah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan فكان يقول كنت أنظر إلى القمر وإلى رسول الله ثم انظر إلى القمر وإلى رسول الله فلا هو عندي أي رسول الله أجمل من القمر. Suatu saat sahabat Sayyidina Al-Bara' bin Azib duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu beliau melihat Rasulullah melihat bulan. Beliau melihat Rasulullah, setelah itu melihat bulan, dan sungguh kata Sayyidina Al-Bara' bin Azib, beliau lebih indah, lebih luhur, lebih agung daripada bulan yang kita lihat, yang saya lihat. من الصحابة من كان يمدحه في مجلسه وفي مسجده صلى الله عليه وسلم. Ada beberapa sahabat yang memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di majlisnya, di masjidnya Rasulullah. وكانوا شباب الصحابة يتسابقون على الصف الأول في الجهة اليمنى حتى إذا سلم رسول الله من صلاته التفت إليهم فلحظة النظر لرسول الله كانت عندهم أعظم من كل شيء. Bagaimana para pemuda daripada kalangan sahabat berlomba-lomba untuk duduk di sebelah kanan Rasulullah dengan tujuan apa? Ketika Rasulullah selesai sholat, melihat dan memandang bagian kanan, dan saat pandangan tersebut lebih mahal daripada para sahabat. حتى في مصائبهم وفي مشاكلهم كما حصل للسميراء الصحابية الجليلة التي قتل والدها وزوجها وأخوها وابنها فقالت أروني رسول الله حتى أنظر إليه. Bagaimana salah satu sahabiah pada saat itu keluarga dia terbunuh dalam satu peperangan, anak dia, ayah dia, seluruh keluarganya terbunuh dalam peperangan. Akan tapi apa yang sahabat perempuan ini katakan, perlihatkan kepadaku bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. فبمجرد أن رأت رسول الله ذابت كل همومها وأحزانها وقالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. Dengan sekedar melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kesumpekan, kegalauan, kesedihan yang dirasakan oleh sahabat perempuan ini hilang seketika, dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, musibah yang terjadi setelah aku melihatmu itu kecil ya Rasulullah. ونحن كذلك متشوقين إلى رؤيته صلى الله عليه وسلم. Dan juga kita tentunya kita rindu untuk melihat memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ولم يحرمنا مولانا سبحانه وتعالى كمن صفت سريرته وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريه المولى سبحانه وتعالى حبيب محمد في المنام. Yang hatinya bersih, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan dia untuk memandang wajah yang indah dari Rasulullah. ورؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلب شرعي وواجب طبعي ينبغي أن يتمناه كل إنسان في هذه الحياة. Memandang Rasulullah adalah kewajiban syariat dan kewajiban tabiat kita untuk kita mendapatkan pandangan tersebut. والقلب الذي امتلأ حبا وشوقا وعشقا لرسول الله لا يحرمه الله سبحانه وتعالى من تلك الرؤية المباركة. Hati yang dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasulullah, kerinduan kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengharamkan hati yang seperti ini untuk memandang beliau. ولقد ذكر الإمام ابن حجر 4 روايات في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نبحث عنها ولا نخرج من مثل هذه المجالس بل لا نخرج من حياتنا إلا وقد رأيناه صلى الله عليه وسلم. Al-Imam Ibn Hajar menyebutkan 4 riwayat yang menjelaskan tentang memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita tidak keluar dari majlis ini, bahkan mungkin tidak keluar dari hidup ini hingga terbukti dan terrealisasi dalam kehidupan kita, yaitu memandang Rasulullah. فمن هذه الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي.
Di antara riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melihatku dalam tidurnya maka telah melihatku dengan yang hakiki, dan sesungguhnya syaitan itu tidak bisa mempermisalkan dirinya kepadaku. وفي رواية أخرى من رآني في المنام فسيراني يوم القيامة وهذا في أصعب حالة أنك تتمنى أحد يراه فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Riwayat lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya maka dia akan melihatnya di hari kiamat. Hari kiamat adalah keadaan yang sangat sulit, akan tapi pada saat itu Allah anugerahkan kepada dia untuk melihat Rasulullah. والرواية الثالثة من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. Riwayat yang ketiga adalah barang siapa yang melihatku dalam tidurnya maka dia akan melihatnya dalam keadaan terjaga, karena setan tidak bisa mempermisalkan dirinya kepadaku. فإذا أكرمك الله برؤية رسول الله بصورته الحقيقية في منامك فستراه بإذن الله يقظة في حياتك. Apabila kalian semua melihat Rasulullah dalam bentuk aslinya di tidur kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan kepada kalian untuk melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. قال العلماء أنك ستراه في أصعب حالة في حياتك وهي عند سكرات موتك فتجده بجانبك يهون عليك الموت ويطمئنك وتدخل في حضرته وتدخل في حضرة المولى سبحانه وتعالى. Bahkan beberapa ulama mengatakan Allah akan hadir di keadaan yang paling sulit dalam hidupmu, yaitu sakaratul maut. Rasulullah akan ada di samping kananmu meringankan rasa sakit yang engkau akan rasakan nanti ketika mati, dan akan kalian masuk ke hadratullah dalam keadaan tenang karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهنيئا لكم أنكم اجتمعتم في هذا المجلس المبارك عند رجل من أحفاد رسول الله أي من بيته، والشيء عندما يكون من بيت صاحب البيت يكون له مذاقا خاصا. Dan selamat bagi kalian semua yang sudah hadir di majelis orang yang mempunyai hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Majelis tempat yang mempunyai hubungan dengan Rasulullah mempunyai rasa yang berbeda daripada majelis-majelis yang lain. Tabarakallah fi khadim al-majlis al-hadith Taha Alawi bin Taha al-Habashi wa fi walidah وفي كل الحبايب وفي كل العلماء. أسأل الله أن يبارك لنا في هذه الليلة المباركة. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Sahibul Bait Al-Habib Alwi bin Taha Al-Habshi dan seluruh para ulama dan orang tuanya seluruhnya. ولا ننسى إخواننا في فلسطين الحبيبة بلد المقدس مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تتعلق مشاعرنا ودموعنا وقلوبنا بهم. Dan juga kita tidak lupakan saudara-saudara kita yang di Palestina, negara yang suci, negara tempat Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita harus mempunyai hubungan hati dengan mereka. Air mata kita cucurkan untuk mereka semua. فإن حبنا لهم ودعاءنا لهم ليس لأنهم عرب وليس فقط لأنهم مسلمين، بل هذا جزءا من عقيدتنا التي ندين بها رب العالمين سبحانه وتعالى. Kecintaan kita untuk mereka, doa kita untuk mereka bukan karena mereka bangsa Arab, akan tapi itu daripada rangkaian akidah kita yang kita peluk saat ini. وإذا تحققنا بالإيمان هكذا قال لنا النبي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا فدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى. Apabila kita buktikan keimanan kita dengan itu semua, maka kita telah masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya dalam kecintaan mereka, dalam kasih sayangi mereka. Bagaimana apabila seperti satu jasad, seperti satu anggota badan tubuh. Apabila beberapa anggota badan tubuh ada yang sakit, maka seluruh badan akan merasakan sakit juga. Itulah permisalan antara seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. نعم. وقال لنا المؤمن للمؤمن كالبنيان وأشار بيديه هكذا
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Di dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permisalan seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan. Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangan yang seperti ini, seperti bangunan yang kuat saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Qala lana aidan man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Dan juga Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang tidak perhatian dengan perkara atau urusan kaum muslimin, maka dia bukan golongan mereka. Fasara wajiban alaina an nad'u lahum fi khalawatina wa fi galawatina. Maka wajib bagi kita untuk mendoakan mereka dalam keadaan khalwat kita ataupun tidak khalwat, menyendiri ataupun rame-rame. فصار واجبا علينا أن نعلم أولادنا وبناتنا أن حبنا للشام وبلد بيت المقدس هذا واجب ديني وإيماني. Dan juga kita wajib untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, bahwa kecintaan kita kepada negeri Syam, kecintaan kita kepada negeri Palestina adalah kewajiban syariat dan kewajiban iman. ونحن قبل أسبوع كنت في اليمن نرى في أندونيسيا المظاهرة الكبيرة التي أقيمت في جاكرتا فسر بها المسلمون في بلاد العرب. Sebelum sepekan yang lalu saya di negara Yaman, saya melihat aksi doa bareng-bareng di kota Jakarta yang sangat banyak. Maka kaum muslimin pada saat itu senang ketika melihat negara Indonesia keluar berbondong-bondong mendoakan negara Palestina. Barakallahu fiikum wa barakallahu fi lailatikum wa barakallahu fi Indonesia hukaman wa ra'iyyah wa ja'ala Allah jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadhihi al-laila min abrak al-layali 'alaina ya rabbil alamin. اللهم إنا نسألك ولمن حضر هذه الساعة المباركة أن ترينا طلعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم مناما ويقظة في أوقاتنا ولأولادنا ولبناتنا يا رب العالمين، وأن ترزقنا التقى والغنى والعفاف يا رب العالمين. ونسألك يا أكرم الأكرمين ببركة هذه الليلة أن ترزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. نعوذ بك يا رب من الهم والغم وما حل بنا، ونسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد، وأن تشفي مرضانا وتعافي مبتلانا، وأن تحفظ بناتنا وتحفظ أولادنا يا رب العالمين. وإذا أردت بنا النقلة إلى الدار الآخرة بعد أعمار طويلة فنسألك أن تميتنا على الشهادة، وأن تميتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله متحققين بها حسا ومعنى، والحمد لله رب العالمين.